se ne nsa ka no eno ne ade a onipa e de afiri Nyankopon na ase enti ene mrate aba no omo ye bone kopesika omo nwene ho efise de yia ni se obenya sika na wo panimu a chese wo ni sika ne de afaso bia ni so wei na awrade asoma me se be meka nkere wo enoma miense so onipa twe ne ho efise enoma miense yi mu me pese me kire sika pe ani bre aye di pesika me pese me kire se onipa ba dwiri ni padua ho ase ne wiase nyoma nyina se obenya nyoma ni padua ne pe woni ma be deda woni ma be deda obenya nsa no anaso obenya biribi ani padua ne pe de to so miense ya ahomaso a etie Nyankopon ni nanum asem we ni nyama miense bonsan ade ye adwuma oso oba ni hunu se edua no ebetie ni papa to aso osi enti ote na ba ni bidi anu ti na wote aba ni bidi ye odi bi ma ni kunu a oka ne ho ana odi bi nso ma ni kunu e ka ne ho onipa e na akoye bone no to aso enso na odi aha na won ba nu ani biebie na ade ba ko e fo bone won se onipa ye bone a na adwene ye no se afei nani abue afei die chese nani ate ese ni bibi biare won wiase enti nipa ni bue ye prako pede be de sie na wo hu se odeda adagya ene wo huru se afei die enkata wo na Nyankopon dia kata nipa ho no ayira se wo nipa ye bone a oba be ye ade a Onyankopon empe se wo nipa ye bone a afei die Onyankopon kata wo ode kata nipa no ho no yira se wo nipa ye bone a ofiri Nyankopon tibia mu ofiri Nyankopon ho bambo mu ade Nyankopon pese wode bone ho ban na wode we nipa no ho no efiri nipa na brabo mu ko enti o se wo hunu se wode dadeja adeja dagira wono ma obi a oni ahobambo adejada agira wono ma obia oni protection obia bibi nkata ne ho chese bibi atimi to no abra bia wo pe na me ka se mo kire okwakoto oyire bi unu se oyire ne be boawo okwakote calendar bi unu se calendar ne be boawo okwakote sticker bi unu se sticker ne be boawo and asma me ne wo ka se so far as woni pa dedeja ne de so far as boni woni pa ho no ade peru obetima boni pa ne ho ban efiri se mfiti ase no woni pa ye bone onipa afiri Nyankopon ho bambo ase beda adeja edebe na pese Awurade Nyankopon ye ma edebe na pese won saka se bode wo wabrabo mu a minia meka de kwa na kirawo ebe de se won sabeka won santimi nka fi se wa twiro se Onyankopon wachi wade ene obi a woyi naso efiri mrati ho Proverbs chapter 28 verse 9 ne santi ade wo se wo ye ne se tie nyame nu muasem wo benya ho bambo na openo wo manyina be ye safe ye tese owo basabasa bi asifie ade agu ni pani mu ase tese mpatuwo bi ane oseye bi asifie Awurade be bo ni wabusua ho ba efiri se okata mo ho eno na nwom twerefo ne ka se de Nyankopon nyina se no o de Nyankopon dwane ko biase obenya ho bambo afre Awurade ede be kwa me so abofo be ba no ba ni na mpem bo obese nya Onyankopon taba nyunu na se ahye etire be de se wo ye twe wo firi bone ho se ne bia benya sa ensem ni sa no me ya woni abra wo pe a enu nti wo twe sika ma asofo ntimi mboa wo de betimi aboa wo ne se obetwe wo ho afiri bone ho omo de adeja enye no nkwa ne si ye de be ne si biem osin na opimpam brodoma ahaban yo kata ekobasa onipa improvise ono aye na atwe so obaye biribia ma wanya emwa afiri ono ankasa ne ho ne santi onipa pempam brodoma nua edify to aso na oti Awurade Nyankopon ka se wonam turum wo anwumre na onipa ti Onyankopon ka se wonam turum wo anwumre firi mu no na onipa no ni yire kohinta se boni beripa brabo mu a onipa kohinta firi Nyankopon chan ekobasa pa onipa firi Nyankopon ani wa na obedwane se boni wonipa ho a onipa no tibi ntre Nyankopon ani biem se boni wonipa ho a onipa no jai Nyankopon achiridie se boni benipa ho a onipa no yira eda asema Awurade se men kan kire wo ne se wo akese na wadwane afiri Nyankopon anim Bible se bra Cain ye abone no Cain adwane firi Nyankopon anim
emra Cain ye bɔne no Cain kum ni nua wie no afei de na wontimi ni nyankopɔn ani nkomo firi sɛ bɔne aba nipa no adenti na wote asɔre de amodi asɔre pani wo se wo ye sɔfo wo se wo ye nyame nipa wo se wo de wo na atodwo ma asɔre no na bɔne wo ho ebe de nyankopɔn atimi aboa sa nipa yi ɛna asɛm a me ne wo ka nyina sɛ bɔne wo nipa ho nyankopɔn timi mmoa nipa no de me ne wo ka nyina sɛ ade a wo hia ɛwɔ wabrabɔ me kyerene onipa dwane firi nyame anim ɛna soso de bɔne ne wo de ho no na ɔde toa nyankopɔn wɔ nyame anim eke bane sai ana obi a osi wo ye difo obu nipa faso e bane sai ana obi a nyankopɔn tumi won so one nkrofo yere no ndeda e bane sai ana dwadie koso wo nyankopɔn fie ma me ka no kran kyerɛw ade a wo ye e se wo tutu nyame asɛm se e ba bua wo ana asɛm wo ena nipa nam su muti se nifrafo osi wo nipa no ho hintai e fi se no aye bone Twaso. Because na onipa no ni yire ko hinta free abadi Nyankopɔn anim. Wo turo mu wo nnua mu. Wo turo mu ho no mu nnua ni mu. Nnua no agira ho no ma ahocha brabo. So obi firi Nyankopɔn abrabo, obi firi Nyankopɔn asemu, obi firi de nyame pese wo yemu a, de nyame ahyehye na hyede ne na tamude ne hyehye wo firi ho pa, wo yira, wo kodi nnuam, nnua bi gira wo ma abrabo a eden. Twaso. Na awadi Nyankopɔn frɛ wo nipa no. Hello Nyankopɔn frɛ wo nipa no. Ɔka kyerɛ no sɛ. Ana ɔka kyerɛ wo nipa ne sɛ. Fa na wo. Na ɔsɛ. Ana ɔsɛ. Mete wo nka. Amira mete wo nka wo turo mu. Misuro ye. Efiri sɛ me dadija. Ya hwɛ asɛm Genesis chapter 3 verse 22 to 24. Etina me no ka nyina ne sɛ ade a wo nipa be ye. Ɛyɛ bɔne tie Nyankopɔn no. Ɛtwe nipa ne firi nyame na ese. De wa brɛbɔ a wo bɔ ɛkyerɛ enyina ne sɛ wo pam wo wo firi Nyankopɔn ahimia mu me nua dɔfo ɛma yɛ nada wo sɛ bɔbra bi a wo pɛ na benya heaven akɔ ɛma yɛ nada wo sɛ de woni pa be yɛ bia Nyankopɔn be hu no bɔ ɛma yɛ nada wo sɛ wo bɔne na wo yɛ no enti na Yesu wu yɛ titira bɔne mu na yɛ bɔne ɛna no tira me ba yɛ sɛ bi ba be bie bɔne so ketwia de akyerɛ wo Onyankopɔn huru sɛ nipa yɛ bɔne a owo no bewuo onipa yɛ bɔne atie Nyankopɔn onipa na kase akɔ hinta Onyankopɔn anim wa Onyankopɔn pam onipa no afiri ne nkyɛn yɛwɛ saa asɛm de si Genesis chapter 3 hwɛ onipa no ayɛ sɛ yemu baako ɔsi na Onyankopɔn ka sɛ onipa na yɛ sɛ yemu baako ɔsi hunu papa ne bɔne wa hunu papa ɛna wa hunu bɔne na afei deɛ ɛbɛyɛ sɛnea ɛbɛyɛ na wantere ne nsa anti enkonkoti nkwadua no ani na wantena se danti no Awurade Nyankopɔn tu ne firi edi nturo mu wo ada Nyankopɔn tu ne firi edi nturo mu wo onkodɔ asase a ɔfaa no firi se onkodɔ asase a oyi ne firi mu na ɔpam wo nipa no ade a ye firi no owuo enye se pepacho tie me onipa akata nani na yafa amu na kosie enye no ni owuo wansama yeka owuo ejira hono mase onipa afri Nyankopɔn anim Onyankopɔn ni nipa ntem watete etuka twosem a Bible say emra onipa kodi aduaba no onipa na akasa ko hinta ededi kai Bible no so ma yete ase se emra onipa edi aduaba no Onyankopɔn pam no afri nanim opam ni firi eye na japadie mu boni akatwa no owuo ni se ufiri nyame enkwam na wo yira owuo gina o ma o yira obi bizaza na ada eti na ada me ne yira awadi aduaba no mo amu enye sa owuo no ase na woka owuo a woka wo asem no eye se wo nipa ebe firi Nyankopɔn ni ano ni owuo opam no firi nenim ejada eti na de wa ya be say onipa be ye bone na Onyankopɔn empam ye na still aye betime gire Nyankopɔn anim enye yie
Yara asem yo Genesis 6 verse 5 to 9. And I tell bone ase bone and so aketwa. Enti de bi kan onipa ye bone no, ono akasa ko hintai. De to so mienu, onipa ye bone Yakobon pam no afiri eye edintu oni mu ma ne ko asase a oyi ni firi mu nu. Yara mra bone to aso de siye. Genesis 6 5 to 9. Na awradin hunu say nipa bone do so pi wo asase so. Na wonim se wo pam nipa afiri edintu nipa be hunu nyansan asa bon no awrade nchen onipa amane nchen efe de bone na donso to aso na won akumam adwene nyina ye bone na akumam niema ye mesai no ye nkoku no ye menkwaje ne yere chese sika menyanti ma memfa moja nko onipa akumam nsem nyina eye bone eye bone ade opese unikadi nwia no kura na one ne tifie no kaka bi kura bone ba no nanka yaka se chese ni nwia no de ne ba na koye bibi chese opese ngwase atu nipa no nipa o ni didwa wonim se ni dwadie nti unam nnuro so ubenya nanka wono ko betena edwemu ano mu a enkataze kura ka wonya utwe ne dom nyina ede ba wo nchen wasofo a wonam so nyina no ensema wo ka nyina ne se yenwu nwia ni dwa no nyemfa dwa no edwa no mfa ma beye den ne wonya nkwa usori a so ye asori pani usori a so ye osomfo ba una usiesi asori dem na so dwumadie ni je wo ye bia ye bone etie awrade Yakobon ade woni pa nim ye eyese wo tietie Yakobon mara so Bible say onipa nsusu ye nyina ye bone to aso wose na awrade nu ne ho se oyo woni pa wo asase so awon na Yakobon nu ne ho se oye nipa wo asase so na ye no ya na kumam eye Yakobon ya na kumam de obo soro ni asase onya ahunu efise wabo ade ani kwansen ko wonu ni ho so ye nipa de bentira bone enti na no medwene wa amenti ase ede enti na nipa ti bone mu titi nsore de esa epeja nyom chese ukona ade bonye fogu asore de mu edi asa ase ya twero mu di won kwa ngomanimu chese omu di asa aso mu di huru Yakobon bo enipa ko hite nyame fi so aye bone ene de ye de bone ni ko nyame ni ko di asa kan ho enti ni baba bebe wonu mo before some kwa aso no mo nyare but ene ode no mu ko domo asore oka osase wo kwa asore me ya de ano yare ya de bone ni to them ni be tade enchane se obani a wo ye ni nyina achi wo se huru nyame bo e ka ho onipa yira onipa brabo adane na asema me no wo kan no to aso ansono na awrade kan se ana awrade kan se be pa nipa a oba pepa nipa me pepa nipa free edi ntromu me pam wo mo se die bo me bo wo mo asase ne kura bi yi wo mo free so no me pese me pepa nipa pa won pepa nipa nyina free asase ne free nipa so kosi mwa a wo ria ewiam no ani wiam no anyina me pepa wo nyina efise manu me ho efise onyankopon nu sabe yo wo ba BBC yes amre no ya na ya adwene ye se adom hyase free Yesu Kristo so Yesu Kristo di adom e di aba adom so abreye na so na adom wo dada etu ase wono no di adom aba adom wo di kan di amaye no ka John wono obe hu se wo di kan di adom na maye na Yesu di adom fufuro bi aba be adom so ya ready to de see here verse 8 verse 8 ose na no wade onya adom awrade ni ene asema me no kenyina no ade bebe di penya nkwa ayi adom afeina onipa eba benya nkwa se de no wanya nkwa no wade onya adom ewo awrade ni na nipa nya adom wi a ane ye nje kese ye ekiti ye wo adom mre ni mu ne santi etimi ade ye pe onipa nya adom wi ade be ne wo se wo ye verse 9 wase yenu ni Noah awondo toso we ni Noah awondo toso Noah ye onipa tene Noah de man no wanya adom nyina ne se na wo ye nipa tene wo ye pe wo ne breso kaba wo ne breso wo ne breso nipa mu wo nipa Noah ni Onyankopon na enanche na Noah ni Nyankopon enam enti se wo nya adom fa wo nyame animu a wo se wo ni Nyankopon nante I was say what true free a viasi ni mwakono de ho. I was say wo fa Nyankopon kwan so.
say ye two for say ye ne opa na de wo pe no wo ye na me be wo mo ba e ya toro sem Yesu ka se basi bebre no be frɛ na kakra bi no be yi wo kitua bi no be yi wo no adɛn ti na kitua bi no be yi wo no bisa ho sa asɛm no ase kyerɛ sɛ dipa bebre be wɔte bɔni mu no ye bɛbɔ wɔ na ba so odibo ye ni a ɔno ti asɔre dem a won sa kyerɛ na adwena ye bɔ na ba so sɛ obenya burukyira kɔ ye bɔ na ba so sɛ obenya sika benya yedie abaso bɔde ne fi hefa bisa ho sɛ wo pɛ kwade a mensɛm a meka no ɛwɔ sɛ wotie ensɛm na de bɔ wo bra Holy Zion Ministries International ni na ensɛm a ye na wo ka nyina ne sɛ bɔne akatwa ye owo obi nya bɔne na won konya nkwa enti adom na gi Noah ye to aso ye hwa asɛm bi Romans chapter 5 verse 17 to 21 ɔse na sɛ ɛnam ɔbaakofo no so na owuo de ɔbaakofo no mfomsoɔ di hene a sɛ owuo na baakofo mfomsoɔ so Adam ne ye Hawa so abedi hene wɔ nipa mu dia wɔna wanya adom ne trene akyɛdeɛ a ɛboro so no nam ɔbaakofo so ɔse wɔna wanya adom ne trene akyɛdeɛ wɔna wanya adom ne trene akpame ka sam kyerɛ adom no akyi no onyankopɔn ne trene kyɛ ne ma tie me wonya adom ne wia ade a wɔde kyɛw yɛ trene da bia me ka kyerɛ me ma ne sɛ onipa ntimi mfa ɔno ankasa ne pɛ ɛbɔ trene abrabɔ enye yie ano tira bu otimi ka sɛ me pese me gyae bɔne yɛ so mentimi ma yɛ de metimi bia sɛ me gyae bɔne yɛ mentimi untimi da de ntia untimi da nyina ne sɛ wa brabɔ a wo bɔ ene de wo yɛ no wo de wa homɔde na wo pese wo gyae bɔne no be Bible so ka sɛ mo sɛ wa mfiri soro amfa mo obi a obi ntimi nya ho hwee ne sɛ ti ɛwɔ sɛ wonya tere ne akyɛdeɛ no atom akyi obɔ tere ne abrabɔ to aso ɔse na wɔn a wɔnam adom ne trene akyɛdeɛ a ɛboro so no nam ɔbaako no Yesu Kristo so bedi ahene yɛnam Yesu Kristo adom ne tere ne akyɛdeɛ no so bedi ahene ɛnyɛ adom nko a tere ne ka ho tere ne sɛ wo se Awurade Nyankopɔn adom wo wɔyi wo afiri bɔne mu a de ti na wo sɛ wo sa atena bɔne ni mu awia asɛm sɛ obisa wo ho sɛ wo se Onyankopɔn wapepa wo mmarato de a de ti na wo sa akɔtena mmarato ni mu wo se wɔn a owuo no afiri wɔn so adom nti wɔn tere ne akyɛdeɛ no so ebedi ahene wɔ nkwam to aso wɔ nkwam mu was enti afei sɛdeɛ afebuo nam ɔbaakofoɔ sɛdeɛ afubuo nam baako so na de ba yɛ no so ba nipa nyinaa so no saa nso so na nkwa bembuo nam ɔbaakofoɔ ebe nam ɔbaakofoɔ tene ne so ba nipa nyinaa so ɛno ka ame kɛseɛ paa tie de mene wo ka nyinaa ne sɛ onipa benya nkwa a emfiri wono ankasa ɛyɛ adom na adom na chi no tene ne wo ɛhɔ no asofo ne nka ho ɛyɛ adom all right adom gyina wo ma ade a onipa mmere na ne nsa aka adom gyina wo ma ade a onipa anya wo adwuma ne yɛde akyɛ no na nso so adom na chi no yɛ wo adwuma sɛ wo yɛ ɛno ne yɛ tene ne sofo to aso wɔse na sɛdeɛ onipa bebree no nam onipa baako so asɔɔden so bɛyɛ nebɔnyɛfoɔ sɛ nso bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so bɛyɛ atrenefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛbaa sɛ mfomsoɔ no nnɔɔso mmara baa sɛ mfomsoɔ bɛdɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no na baabi abɔne adɔɔso no nipa abɔne bebree wɔ ne ho no adom aboro so ɛhɔ na adom so akyɛ ne so me nua dɔfo a wotie me maame me papa sɔfo a wotie me asɔre ba a wotie me asɔre pani a wotie me bɛpɛ sɛ mema wotie aseɛ sɛ wosi wonya adom deɛ a adom no deɛ wɔn nsa aka yɛwɔ adwuma ɛwɔ sɛ woyɛ ɛde ka adom ne ho yɛwɔ adwuma ɛwɔ sɛ woyɛ meka no kwa na kyerɛ wo ɛma yɛ naadaa mo
So the onipa eye bia no etene wonyame anim efiri se Yesu abewu dabi antesa Yesu wu a wawuo no wu yese ne be ya ye betimi apepa ye mmrato na ya pepa wi a enti na wo se ko ye mmrato no se wadware ade enti na wo se ko akoto atechemu ayo hu fi biem bisa ho 21 na sadia boni di hine owuo mu no boni di hine wo owuo mu enti obi biara boni ewo ne ho no owuo no bewuo ni nyase nipa no be kata nani o me pa cho owuo bewuo ni se ne ntem oni nyankropon ensem ene oni nyankropon tam kita wodi be yara Ewurade be pam efi nani onyankwa na sadia boni di hine owuo mu no sadia boni di hine so na trene so adi hine adom so na trene so adi hine afa ya Ewurade Yesu Kristo so ko da enkom ene ya Ewurade Yesu Kristo so ene di enko da enkom yensan kai verse chapter 6 verse 1 to 14 was enti afi ya beka say was yentina boni mu se ya se nya adom dia yentina boni mu na adom no so ana was Davida was yan empire yana yewu ma boni no yana ya boye na su akotire ni mu no yana yenya nkwa yana yakwa asore no ebe ya da na ya be sha tena se ewo boni mu bisa ho wo si wanya adwensa kira de ntina wo gba adwaman ada ntina wo na munuru so ada ntina wo ye de wo pe obi a wanya adwensa kira pa ni de wo pe na wo ye obi a wanya adwensa kira pa ni wa bra ba wo boye boni na mo ntuo na nipa tuo wasi wode wona koma akwa achirichi wode wano fafa sori mi Awurade nyankropon kwa ni se atiamba die onipa epese nyame yema no nsanka Yesu Kristo se de mabise ro bidi bia meyama mo adenti na wabo mpa ya ba won sanka boni wo huntra waka trosem na John chapter 9 verse 31 wasi na yenim se onyankropon huntie di bo yemi enti obani a wo ye ne de wo ye no Awurade mfiu ontie o de me ka che wo no omuaw dano ka me kase pa amen dano na banyankropon wanim na Awurade nyankropon enam adom no so ebeboa ye za ka adom na wie ofa Yesu so kraje nkwa e de be ne wo se wo ye to aso wasi anase munim se yenimu dodo a obo ye na asuko Kristo mu yena ya boye na su akọ Kristo mu no obo ye na asuko ni ngwo ya boye na su ye di owura nsuo ni no ya bo wa su ko ni ngwo mu enti wonam owo mu asubo so asie ye ne no se sabe onam agya no animonyam so nyane Kristo firi awufuo mu no sa ala na ye nso ye nam nkwa foforo mu na se yene won a woni wose na se yene won a woni ne wo nsaso abom kro no a na yene won a woni ne soriye nsaso nso se ye won a yene na bom wo di a yene na bom nso sori to asosofo wose na yene won a woni no sori nsaso nso abom kro na yenim yei se waboye nipa bia dada ne no asendiam na boni nipa bia na ya nsom boni bim tie o se waboye asendiam ene Kristo ye nipa bia no ya bonna asendiam enti antre Kristo sumu mu adwaman body pedria na senuamu Yesu ka sem ya dwene nkonso Yesu Kristo say so obi pese wodi machi a ofa wonu ankasa na senua mfa nto ne kon ni machi na yankobo na senuamu se de me ye bo ma senuamu no ete wo se wo yi bone akwa wo se wo yi bone firi ni peduamu wo se wo jai bone na wudie no wo se ani breder wo wa afa no eyera wo se be ye tumi ekita wo no wo pa anu asem na wo kan wo se bosuma wo koso ru jaye wo se nkofo kunu ni nkofo yere no mo a wo tuogu won so no jai sa brabo no wo se ade wo se wo ye manyankopon no no wo se wo de wa agere koso nipa ayira ani etete nsori dem ana yese ye de pe
ana mpaye na ya ba meka no ko na kire wo awurade ntie di boye ni mpaye mo mpaye awurade tie wo di boye ni ho eye awurade nyankopon se onfa obo ne nchew obetime nya biribi afiri nyankopon ho de obenya afiri nyankopon wo nyina ya de ba akopɛ eye mobro huru wo so hu mo eye mobro huru se awurade nyankopon hu mo ne se ati me ne wo ke nyina ne se e wo se wo dane wo ho. You have to change yourself. I was saying what Danny de wuye bia. I was saying wuye bia refri wa kwan mu. Me ka de kwada kira mama mba asofo ne na adaye. Se bone woni pa wo a ontimi nso nyame ani. Se Yesu Kristo bone ba ne ho no se wonyankopon po no pam. Ni firi na nim dia ebe ye dey na wo bone ba wonyankopon ba jiwatu. Misi su biem. Bible say Yesu ka se mo se minyankopon de ntina wa pa me. Se nyankopon pa Yesu dia ebe de ne nyankopon pa wo. Bisa ho. Ebe de ne won pa wo. Awa bre kura wo ba dwaman. Woni se asori a wo ko ne sofo ne twempra. Wo da so ti asori ni mu. E de be ti na nipa ni ti bone wo se tenene. Wo se ya boye ni Yesu asendwam ya nipadua no ya boye ni Yesu asendwam ebia ne ye de twatu a wuti asem a me de bra wi ebia ne twamu a wonti asem ni woni de besi anwumere ebia wo da wo nsore enu ti awurade aso ko me se meka asem wo enkyiro ne nya nkwaje obaya wa adwiri se wonti asem ni na so asem wo emfiri wakoma mu da awurade be fa asem wo so ena anwumere obeka kai asem wo enne se wo ka wa no tu mu a asem wo ne be wa adwiri mu efiri se awurade nyankopon pese wo je wo kra nkwa. You may decide not to listen to me, but you will never forget these words. Onipa ni je bone wo tene yande Yesu Kristo ya boya sendwam bone mu to aso wasi sense no na yenim ye se wa boya nipa biada da ne no asendwam wa boya nipa biada da ne ni Yesu Kristo wa boya na sendwam saboni eti se obi eba Kristo mu a e was a nipa biada da ne free ho eti adentra ba ko Pentecost mfie dudu ai adentra ko presby mfie dudu ai wo ye wole zayoni wo ye Anglican ni wo ye Roman ni na so di bobani ala wutimu anza na wo ba Kristo mu no ano ana ada so ye de wo ya na wuguso ye de bentra bisa ho wa boya ni Yesu Kristo asembiem ni pedia dada no ye fi ho to aso o se bone ni pedia ni mu se bone ni pedia mu na ya nso bone bi se ne be ya nso bone biem enipa bebre e so bone atete sori da de ya me ya o ya wo se wo nkwa so de nyame no ni case na mo ye ne se tru kwasia da ye nyina ye gun sori dem ye nyina na so ye nyina so atiboni mu adai wotwere wa wonti ase asori dem ho ko pani ko hwa asori dem ho kono ko hwe ho no me ko so asori dem ho boni ya na bon tempo asore dem ne koso ya dali asore the fashion chese wonya na tadi anese wa dress no akotena asore dem and then say oba ko asore no wo pon a ase wo firi ahyawe lie ene wo ba ase wo gentle ni masema meka so ba timachinya kwasia da dura ko gina asore dan bia YouTube wo mpa ko gina ho na hwe dress omdi ko ko asore dem mo ene dress omdi pie chese di sisi ya chinyi na egu o wa se pruto se wa asore dem mo chese wo yi nyankopo wahi anyama nyankopo mpanyame achiwade ene ye ne nsore dem ye wi ase nyame ma ana wale ja so me meka sa ase mu nkyerɛ media ma ye ma afa mu de se me nka nkyerɛ wo se ade a wo ye no e de wo se ye ne beba ade a wo ye no awurade nyankopo wani nye de wo ye no ade a wo ye no awurade bu fa wo de wo ye ni mu e wo se o dane wo ho
dane wo se ne be ya obenya nkwa enhwe nipa dodo achi nkoye bone ye ni nipa dodo achi nkoye bone enka nkyere me se me de ma story a me ko de ye pe de ye efri se a story mfa nipa nko heaven won kan kyere se na okay Revelation chapter 22 verse number 22 was say na wa hulu asori de biara wo soro hemani mu na mo onyankopon awurade nyankopon ene ogwama no ene na asori dan Pentecost in heaven, praise be in heaven, Holy Zion in heaven, Roma in heaven. What sorry I will go see in heaven. There were ye in heaven. There were heaven mediation in heaven. No there were heaven. And yet a radina group what me for. Say bra wo bre and obey. Oh sorry how much kra na wo dwom. Akobola se wo ko so amenso a chese ba bia wo ko ye awomache na kura wo nabi bra wo bre nyina na kuro pe obeja ni nyina gu ho obra ni nyina ba ye kwa na wo ja ni nyina gu ho no mo a na ye bisa wo braba wo be bo ye na asem ba na be ka kire urade bisa ho ya di adom na ye tebodi mu ana adom ni ye tebodi mu de ye pede ye nsa kira ya adwe ne te sori dem oso na ye worship wa sori dem hwe emem adodo e fawo dako oso we worshiper sa kira wa adwe ye adom sanu na ye fa tire ne nka adom ne ho Mrs. Ubiam, ye adom nkoano, ye nyi se adom nkoano ho asem na ye tie ni fi ho. Na ye fa tene me nka adom ne ho. Me ka no ko na kire ho. Adom ni wa obi nyankwa, na so tene ni wa obi ni pa yira. Se tene ni wa ni pa yira. Ne se ti dare wo. Dane wo awurade asoma me se me kasa asepo kiro dane wo Yesu su ni pe yira ni pe wu je se ni wu obewu ye no aye kwa me ka no ko na kiro en sori adoso bone so adoso obi ti bi Kristo ni bi sa wo okra asofo wotimi hwe ne sa wo se say pa na Kristo somti a say na me kwa asori abeye de na asori kwa me nanko wo say pam ni pefra asori de dano papa to aso and so no what every said here wo no wo bu no bem afi bone ho say wo dia wo bu because ye ni Yesu obom wo dia ene wo bu ya bem bone ho enti wo bu ya bem dia de ba ntina wo say ko to bone ni mu Tiabeo, me ka kire o se nipa nya mfomso. Ye wo bone ya bia wo nipa. Ena boa pa ye so. Eye. Ye wo mfomso aya de nipa ni kura ni so. Et David ka se bo se urade, yimi free bone a ehintame. Ene wo bone ya nipa boa pa ye. Ye wo na mo ehinte nipa no. Ehinte nipa no. Ye wo no ho. Ano ye awurade ka kire me se won sira ye mpo de chew efisa wo kura wonnim se waye bibisa ele wo bone a onipa hyeda wonim se bebe wo kunu pa wo ba aboso oje obi kunu wo wie ye obegina sori dem se awurade fa nchew je woni chew nyina chi ena nwumre o sa be kwa akoda be ma ne nche efisa wo pesika kotwa wo danka awurade hu nipa mobo ka ame kese pa amen me dia makade ya kirew Bible said dia onyankopon do no kadanim ena nipa nam chese amane de nipa so enipa nam etise nifrafo problems ne doso okata na nia na obi na beda na ide ada etine ni wona efiri se wo so wo ne nkrofo kunu mo da me ka no kra kirew ne say the damn say problems that does with the deal for those of advantage and omu bu nipa faso anya some ketwa kwara so dem mo anya some ketwa kire say
ekoye di nipa enfa so ye bu nipa ti wonhira wo wiem na kotene osoro na de de sikasem na ye di odi boyeni a wono oda amanie mu a yesai ma na kwankyere se wonfira amanie ni ebede na yeye se nyankopon po wono akasa na wo Yesu Kristo dia ebede na wo po wala ka cheso betimi di wa for ba wo na sore dem na ada nyankopon. Who told you that? Wala ka sa me kire se wo niam wo ye nti wa sore dem a wo siesie nti wo benya nkwa wala ka cheso asore dem a wo da nko ya de wo nti wo benya nkwa wala ka kire me se na me asem o me kanti menya nkwa. Who told you that? Paul can say send your bear man so me can send me wia. I wouldn't be a castaway. Mindra. Tell some me show back ye. Dano. Me a deep for the problem be a daddy person whatever family so ye few. Now so rather family so am what the boy ni. Mrs. Subian. Problem be a daddy person say ya dear or how amane. Anya dance yentina me ba ha me ba se me kanya me asema chiro be be se me ma wote ase se D4 na wo number so se wote boni mu se awrade nyankopon enyi wo mfiri wo boni ni so akatwia ni mu no enye yie he se wo dane wo wansa dane wo change yourself na ya rasa wo no betimi wo beda bia mu a wo ba ko ne wo danti wo di achini dane wo na rasa wo no betimi wo beda Oda no pe Yesu betre ni paduane mu. Wo wom ne mra na o betu Yesu. Se o tu ni paduane o sa ne wona ne enhwe. Enye yie. O ga cho bo se ehan ni hire esu na ani ni so. Udwadie na ye basa no, busum ntimi muwa wo. Da no ho na pe difo bi a o ka nyame asem a wo firi Nyankopon enchen ko se Awurade ma wo hu ni tumi a. O bra bo batane. Awade ne beba. Ya dia no be yira me mahu obi a nipa ebrebe omuso mo diabetes Awurade ka kire me ye say ewie ya na ayira nya say bia eko ayira obi a oba bru o chini visa Awurade be na so onfa ma de bonyefo me ka no kwa kire o onfa ma wa bre kura o ti boni mu dano anya wa giri se o ko to wa yiri bia ma na boa o amwa ono difo na ono onfa nyame kwan so eno betimi agi wa fi Nyankopon abufuo mu enye yie ono aka so da abufuo ni mu bi eye na da kwan woni se uko difo no ono unhwe woni ba unya unhwe je se bosha ya hye woni nkomhye ni nkranhye ena che se ya hye wa ba kokoro mamu de bentra de entra ne se e wo so da no wansa abato aso ase nwotwe no na say ye ni Kristo awu a ye gidi say oni no betena ase nso ye ni no betena ase fi ye ni na bom awu to aso ma woni enkro no na ye nim say Kristo a wonyane no free awufuo mu no rimu biem ye nim say Yesu ayi dane na free awufuo mu no onwu biem ti Yesu yemu woni ni so biem owo timi ni Yesu so ti mezo so owo di mi so anya yie ya won kwa ka me kase ba hallelujah wa twe wa free bone ho no wo nkwa e ba cho ma masem be bo abaso nyembo me ba se me be ka kokora kire o se wa twe ho de a wo nkwa but se wuti wei unu nua bi ho ade hye wo mu unu obi ya aka unu nipa kora ba kokora ya aka wa no wa nya ma unu aro no wa nya ma me unu Kristo na ya aka na ni Kristo ayi aka e be de na Kristo ajo amra yi dano Uja we say the padre nyana hwe kra fa so be ne so bra ya bresi e be hye ye mai se wo hwe wo be wo hwe wo ba na wo ba no ne kra free ne nsa na wo wu ana se wo ba no antimi anya amfasode wo eye bra wo bra ye wo suku a wo hwe ne so a ne suku na wo hwe ne amfaso be ne wo so sa na ti o Onyankopon de wo be wiase mu o mo hwani bi o hwe wo so o yi ufro tamfo nsem kire se o pese wo da no na wo ti na nu asem keke wo antimi antie mu ba kokora se wo wu a na amfaso be na Nyankopon be nya firi so ose eduno na de owu ye no
owu ma bɔne prɛko na deɛ wɔte ase no wɔte ase ma Nyankopɔn ne sɛ nti wɔ sɛ yɛtena ase ma Awurade Nyankopɔn yɛntena ase ma bɛrima no mepa kyɛw paa ɛntena ase ma ɔbaa no dabi ɛntena ase ma bɔne abrabɔ ɛmmoa wo toa so ɛdu baako no ɔte saa ala na mo nso mu ho sɛ mo awu ama bɔne na mote ase ma Nyankopɔn yɛte ase ɛfiri sɛ yɛwu ama bɔne toa so dumienu no ɔse enti momma bɔne nni mo nipadua a ɛbɛwuo no mu hene sɛ mobɛtie mo n'akɔ no mu ɛmɛ bɔne tena wo nipadua so ni bɔne ɛnni nipadua no so hene sɛ mobɛtie no n'akɔ no mu sɛ yɛbɛtie bɔne no wɔ akɔnnɔ mu nso momfa mo honam akwaa mma bɔne sɛ amumuyɔ akɔnɔdeɛ yɛmfa yɛn nipadua ne nyɛ bɔne o kristoni ɛmfa nkɔyɛ bɔne ɛmfa mma bɔne ɛmfa mma adwaman ɛmfa mma kɔnkɔnsa ɛmfa mma adutoɔ ɛmfa mma abayie ɛmfa nyɛ saa nneɛma no mu biara amumuyɔ akodeɛ ɛmfa nyɛ bɔne ne amumuyɔ akodeɛ ɛmfa ntie Nyankopɔn na mmom momfa mo ho mma Onyankopɔn sɛ wɔn a wofiri awufuo mu te ase yɛmfa yɛn ho mma Onyankopɔn sɛ yɛn na yɛwu asɔre a yɛte ase ɛna Awurade soma me sɛ mebɛka asɛm wɔ nkyerɛ wo hwɛ ɛda atemmuo ba mobɛkae wɔ asɛm wɔ yi sɛ mesoma a meba bi sɛ ɔmɛka saa asɛm wɔ nkyerɛ wo sɛ dane wo ho ɔsɛ na momfa mo honam akwaa mma Onyankopɔn sɛ tenenee akodeɛ sɛ yɛbɛyɛ tenenee akodeɛ na bɔne nni mu so na bɔne ntimi nni wo so da enti wote bɔne mu sɛ ɔyɛ Nyame ba maa me wo daadaa wo ho ɛna yɛdaadaa Nyame a yɛdaadaa yɛayɛ ho yɛdaadaa nipa a yɛdaadaa Nyame kyɛ sɛ ɛnaadaa na dɔɔso dodo na bɔne nni mu so ɛfiri sɛ na bɔne ntimi nni yɛ so munni mmara ase ɛfiri sɛ yɛnni mmara ase na mmom mowɔ adom ase nanso yɛsa wɔ adom ase ɛfiri sɛ bɔne ntimi nni yɛ no so me nua no mepa kyɛw wonni adom ase firi sɛ wokɔ asɔre wowɔ adom ase firi sɛ bɔne ntimi nni wo so yɛhwɛ asɛm bi ɛwɔ 2 Corinthians 5 verse 17 to 19 enti bɔne woka kyerɛ sɛ mo sɛ obi ɛba Kristo mu a bɔne yera nipa no bɛyɛ abɔdeɛ foforɔ bɔne yera yɛtena bɔne mu nsa nsom Awurade o wokɔ bosom so kakra wokɔ mpaebɔ kakra wayera wodwa yi a wodie wonim sɛ wɔ biribi arepetepete nneɛma no so mfiri Awurade wayera nkurɔfoɔ Gideon wo muo ya toka bia ma brantie sɛ ɔmfa nyɛ adwuma krono na brantie de ka ne nkurɔfoɔ yere na brantie yɛ sɛ wa sene ne dua paa na osi nkurɔfoɔ yere ho wa yara Nyankopɔn boa wo ma wonya babasode a wode nam mpaebɔ ase ɛfiri sɛ babaso no wo kwa babaso na duro bi antimi nsa ɛfiri sɛ nnome emu na woda Korinto fo mo eto so mienu etire ye num yi mo ye dunson o se enti se obi o Kristo mu a na o ya abode ni na be ya abode afufro ni bode ado wo ye ni nyina atwam hwe no be nyina ya fufro na niema yi nyina afi Onyankopɔn a wonam Kristo so apata niema ni nyina afi Kristo mu na Onyankopɔn a wonam Kristo so apata atwe ye afam ne ho no na wode mpata som ama ye no ani sɛ Onyankopɔn wɔ Kristo mu a wɔle pata twe wiase fam ne ho enti ko bi ba sɔre na ko ye Kristo ni anka ɔne Yesu ye baako ɛso ne no ma dane wa sɔre dem o ɛno ma dane wɔ abrabom onim pa sɛ wo ye dibo ye ni onim pa sɛ de wo ye nye o hyeda pa ɛna wo ye sanyema wa duane a wo no ano ni sɛ de ma wo kra sɛ dia wo ntimi bi fi sɛ wonim nyama a wo de afrɛfra ɛdeɛ bɛn na enipa gyiri wɔ wiase ya yɛtwa mu yɛtwa wiase mu kɛkɛ ɛdeɛ bɛn na yɛgye sakyera wadwen me de asɛm baako pɛ no ɔde ama me sɛ mɛka nkyerɛ o sɛ sakyera wadwen dane wo ho na Awurade mmoa dane ho na Awurade nyɛ wo kasi dunkro ɔse dunkro no ɛne sɛ
Onyankopɔn wɔ Kristo mu a wɔle pata twe wiase fam ne ho. Na wamu wɔn mfomsoɔ agu wɔn so. Na wamu yɛn mfomsoɔ agu yɛn so. Na ɔde mpata asɛm no asi yɛn mu. Enti obɔne na wayɛ no omu so da ka ame kɛseɛ paa. Awurade Nyankopɔn ni bɔne mfiri akwan mu. Ka ame kɛseɛ paa. Na me deɛ adeɛ biara yɛ ɔhaw a Obonsam dia tu nipa so obonsam no hyemase obonsam hye ogidi ni tiri ni ase e di problem bi ayara ohaw bi akọ na so this odo ho ma Awurade ansa ade a wodi akini tini bebe mu dia danse papa ade a me di akini no me ba han kọ de be ntira wo ba ma dike a kire se twe ofiri boni mu ansa e kire wo kwagye kwan enkwagye kwan na chi no na wonya nkwa e wo Kristo mu Dano min yadofo dane wo ho na benya nkwa efrewade mu ka ame kese pa ya asem bi John chapter 19 verse number 28 on say o say yeyi akire a Yesu hu se na yeyi akire Yesu ba asem biado so hu se wa wie no ba nyina no sade ebe yo na twiro se mi baba wo nti o ka say sukom deme enso na ensa keka adie bi ma si ho toaso na wode insano bi ye sapo ma na wode tua suma ano de kana no wode tua suma ano de kana no ana Yesu ji insa keka no na mera Yesu ji insa keka je se abrabo boni ni nyinara eno ma enye ni nyina woji ni nyina no nom ni nyina aka se ana aka se wa wie eti ha any boni so akatwia ha na Yesu Kristo twia ye boni so ka wo twia boni so ka obodeja edi twia me no mienu boni so ka cheze ye bono atwia boni so ka Onyankopɔn po no efise ye boni ese Nyankopɔn po ye wa po Yesu ya me ni kwa so po me se wa ma Yesu Kristo se ya bo Yesu Kristo ma moja abade a eni kwa se ya de tena me so eno ani ma hinta se ma me de sa ya de eno na Awurade fa so sa ya de efise ne ma nta pia me nya ya yaresa eno ena ma ye firi obonsam ase